तर गोयची टीम नेटबॉल 37 नॅशनल गेम्सान पार्टिसिपेट जाल्ली आहा आनी तुमी तेंचे कोच जावना, तर तुमकां कितें सांगचें दिसता? नॅशनल गेम्स ही खूप टायमा नंतर जाल्ली आसा आनी आमचो नेटबॉल एक इव्हेंट हो म्हणजे ओपनिंगाच्या पयलीं सुरू जाल्लो. वन ऑफ द 3 इव्हेंट्साचो मदलो इव्हेंट आसा. भुरगीं खरीच बरी खेळ्ळी आसा. हातूंत 2 इव्हेंट आशिल्ले, एक ट्रेडिशनल नेटबॉल आशिल्लो आनी एक नेटबॉल फास्ट 5 म्हणून आशिल्ले. ट्रेडिशनल नेटबॉलान आमी बरीच फायट दिली. आमगेलो स्कोर 50-52, 50-54 असोच आसतालो. सो आमी व्हेरी क्लोज आशिल्ले. मातशें आमच्या कडेन ऑफिशियल हें जालें, मातशें वादवीद जालो तेन्ना. म्हणून आतां हे फास्ट 5 इव्हेंट चलता. ट्रेडिशनल सोंपलेले आसा आनी फास्ट 5 आमी आउट ऑफ 2 गेम्स टू वीन आसा. सो वी ऑलमोस्ट इन सेमी अशें म्हणटा. नेटबॉलान कितके टोटल प्लेयर आमचे पार्टिसिपेट जाल्ले आहा? नेटबॉलान टोटल आमगेले 2 टिमी आसता. जशें एक ट्रेडिशनल नेटबॉल जे म्हणटा त्याच्यान 12 प्लेयर आसता आमगेले आनी जे फास्ट आसा त्याच्यान 10 प्लेयर आसता. आमी त्याच्यातले फक्त 2 प्लेयर कॉमन दवरलेले आसता जे आमकां शुटिंगेक जाय आशिल्ले. बाकी सगळे नवे प्लेयर, म्हणजे सगळ्या प्लेयरांक चान्स दिल्ले आसता पयलीं. सो प्लॅटफॉर्म एथलेटिक कितको इम्पॉर्टंट जावन हे कंप्लीट करतूंक तेंचो नेक्स्ट कितें ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक शकता तेच्या बद्दल तुमी आमकां सांगचें. नॅशनल गेम इव्हेंट म्हणजे बेसिकली कसं आसा की सगळ्या नॅशनल्साच्या वयर. सो आफ्टर नॅशनल गेम्सान चडशे प्लेयर जे इंडियाक रिप्रेझेंट जातात ते रिप्रेझेंट जाता. सो बेसिकली हे आमी इंडियाची एक बारीक ऑलिंपिक. सो एथलेटिक्साक लागून हो खूब इम्पॉर्टंट इव्हेंट आसा की ताका फूल मॅक्झिमम कितें म्हणटा तो हे मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आपलो टॅलंट शो करपाक आनी हांगा टॅलंट जो नोटीस जाता तो फुडें इंडिया कॅम्पाक, इंडियाक हेका यूज जाता. जेन्ना टीम लूज जाता जाल्यार तुमी तांकां कशें मोटिवेट दवरता एज अ कोच? एज अ कोच म्हणून मोटिवेट गेमीन म्हाका जे भुरग्यां कडल्यान दिसता आनी भुरग्यांनी कितें मिस्टेक केल्यो ते तांकां रेक्टिफाय करपाक हें करता सांगता हांव. पूण तेंच्यांनी कितें प्लस पॉयंट केले ते तांकां एड ऑन करून दिता. तशें तेंची बारीक बारीक मिस्टेक. आमची गेम फास्ट स्लो करची पडटा. सो आमकां खंय फास्ट वचपाक जाय, खंय स्लो वचपाक जाय, टायमिंगाचेरूय खेळचें पडटा. आनी आमगेली थोडी फॉलां जी आसा ती कंट्रोल वयता, कारण की कॅन बी गोन बोथ सायड्स. सो थंयसर मातशें तांकां कूल दवरचें पडटा. सो तुमी एका टायमार एक प्लेयर आहले, तुमी नेटबॉल खेळटाले, तुमकां बेस्ट एडवायस कोचा कडच्यान कितें मेळ्ळें तें तुमी आमकां सांगचें. जेन्ना आमी नेटबॉल खेळटाले तेन्ना बेसिकली आमी केन्ना चिंतून नाशिल्लें की नेटबॉलाक इतलो व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळटलो आनी आमी खरेंच आज आमची गोंयची टीम सुद्दां इतली फुडें पावतली अशी. आमचे रेगुलर कॅम्प चलता फोंडा आनी मडगांव हांगा आसा आनी बरेच भुरगे येयल्ले आसा. नेटबॉल तरी तो इतकी वेल नोन ना, तरी तो आहा प्लॅटफॉर्माचेर आनी आतां गर्ल्सूय तितून पार्टिसिपेट जाता. सो हे तुमी कशें पळयतात? बेसिकली हांव तुमकां मातशी हिस्ट्री दिता नेटबॉलाची. बेसिकली नेटबॉल जो नांव आसा हें मागीर पडलें. पयलीं ह्या गेमीक वुमन्स बास्केटबॉल म्हणटाले. सो बेसिकली पयलीं कशें की मेन्स बास्केटबॉल खेळटाले आनी वुमन्स नेटबॉल खेळटाले. पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वुमन बास्केटबॉल खेळपाक लागली, तशेंच मेन्स नेटबॉल खेळपाक लागले. सो आतां हे 2 डिफरंट गेमी जाल्ल्यो आसा. आतां ह्या गेमीचो दोगूय फावंडर जे आसा तो एकूच आसा, नील नाय स्मिथ तेगेलें नांव. तो फावंडेड द बास्केटबॉल एज वेल एज द नेटबॉल. सो नेटबॉल तेणी लेडीज व्हर्जनाक लागून केल्लेलें. पूण ओवर अ पिरियड तशें दोनूय खेळपाक लागले. सो बाकी नेटबॉल जी आसा ही ऑस्ट्रेलियाची नॅशनल गेम आसा. सो ही वर्ल्ड वायड खूब जाता, वर्ल्ड सिरीज जाता. नेटबॉल बरीच फेमस आसा गेम. अरावंड मोर दॅन 20 कंट्रीज खेळटा. एशिया वायजूय बरीच फेमस आसा. इंडियेन अजून ही नॉर्थाक चड आसा, सावथाक चड फेमस जाल्ली ना. पूण ह्या प्लॅटफॉर्माक लागून म्हाका दिसता की गोंयचे खूब भुरगे इंट्रस्ट घेतले आनी आमकां फुडें बरी टीम मेळत रावता. आतां नेटबॉलान आतां खुबशे जाण पार्टिसिपेट करता, तेंचो करियर ग्रोथ वायज कितें आहा तें तुमी आमकां सांगचें. कॅरियर ग्रोथ वायज म्हणजे बेसिकली स्कुलाच्यान येयले काय गव्हर्मेंटान एक ऑलवेज सपोर्ट दिला विथ स्पोर्ट्स मार्क्स आनी एवरीथींग. देन नॅशनल रिप्रेझेंटेशन. तशें खंयच्याय गेमीचे नॅशनल्साक जो वॅल्यू आसता, कारण आमचे रिकॉगनायज बाय स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ द गव्हर्मेंट आसा, ताका लागून तांकां जे बेनिफीट दुसऱ्या गेमीक मेळटा ते ह्या गेमीकूय मेळटा. 37 नॅशनल गेम गोवा गव्हर्मेंट होस्ट करता, हेच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता आनी कशें स्मुथली फंक्शन आहा आनी कशें स्टे बीन आहा तें तुमी आमकां सांगचें. एक्चुली आमकां गव्हर्मेंटाची खरेंच खुशी भोगता की गव्हर्मेंटान खूबच बरें आपले फूल एफर्ट घालून ही गेम घेतिल्ली आसा. आमी जेन्ना दुसऱ्या एथलिट्सा कडेन उलयता ते सगळे सांगता की खरेंच वेल ऑर्गनायज जाल्लें आसा, बरें आमकां सगळें सांबाळिल्लें आसा, स्टे बी सगळो बरो दिल्लो आसा. सगळें एक्चुली बरें आसा, इन्क्लुडींग फूड एवरीथींग. एसीचे हे घातलेले आसा जे आमी चिंतून नाशिल्ले, कारण रिलॅक्स जितले प्लेयर्सांक जाय तितले सगळे गव्हर्मेंटान हेल्प केल्लो आसा. इन्क्लुडींग फीड दिवप ना, बाकी सगळें हेल्पूय बरें केल्लो. सो लास्ट क्वेश्चन तुमकां, तुमच्या बद्दल इन शॉर्ट आमकां सांगचें तुमी. हांव संदीप शेटकर. बेसिकली आय वर्क फॉर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा एज अ नेटबॉल कोच. माय सेंटर इज पोंडा एक्चुली, पोंडा सेंटर. आनी आमगेले बरेचशे अरावंड फोंडा आनी अरावंड मडगांव आनी अदर स्टेट सुद्दां, म्हणजे अदर तालुकात सुद्दां बरेचशे हे चलता. हेच्या फुडें आमकां ती गेम आनी वाडोवपा लागून आमी प्रत्येक तालुकान सेमिनार घेवन पी टिचर्सांक घेवन ही गेम वाडयतले आनी ऑल ओवर गोवा ही बरीच फेमस करता. आतां नॅशनल गेम गोवान जाता, गोंयचे खुबशे जाण लोक पळयतले आनी तांकां जातली उमेद येतली की हितून पार्टिसिपेट जावचें. तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? म्हाजो होच मॅसेज आसा की तुमी खेळत रावा. नेटबॉलूच अशें न्हू, खंयचीय गेम खेळत रावा. तुमकां आवडटा ती गेम खेळत रावा. तुमी एकूच गेम खेळ्ळी म्हणून त्याच गेमीक क्लीक जाता अशें ना.
तुमी एक गेमी स्टार्ट करतले पूण एट द एंड तुमी खंयच्या तरी दुसऱ्या गेमीन क्लिक जातले फेमस जातले. सो माझ्या सगळ्या भुरग्यांक अशेंच म्हणणें आसा की तुमी स्पोर्ट्स खेळत रावा. तुमी अशें चिंतना की आपल्याक डायरेक्ट वयर वचपाक जाय. तुमी त्रास काडा, मेहनत करत रावा. ऑटोमॅटिकली जेन्ना जेन्ना तुमकां टायम येतलो जशे जशे आतां हो इव्हेंट जाता तशे खूब इव्हेंट जातले हांगासर गोंयान जातले, गोवा भायर जातले, तेन्ना तुमकां ऑटोमॅटीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी तुमी क्लिक जातले आनी फेमस जातले.